Okay, so let's begin our lesson today. Saya mengharapkan kita dapat habiskan 3.2 today. So minggu depan kita boleh fokus kepada tutorial dan juga masuk chapter 4 lah. Alright, so yesterday semua orang saya dah cover binomial expansion yang melibatkan positive integer, betul? Yang soalan-soalan seperti inilah. This one, okay, tapi ni saya tak tunjuk lagi ya. Okay, tak apa. Untuk nota-nota yang sebelum ni nanti saya akan cuba jadikan dia sebagai video lah. Okay, so kita dah belajar this formula. Mana dia keluar? Okay. So kita dah belajar tentang ini. Where n is a positive integers. Okay, macam mana nak expand. And today, kita akan masuk tentang finding coefficient of the expansion without kita expand. Finding a particular term lah maksudnya. And then baru kita akan tengok another formula bila n is non-positive integers. Okay, so kita tengok dahulu the first one, finding a particular term. So kat sini dia kata apa? We can use binomial theorem to determine a particular term without writing the whole expansion. So tanpa kita expand the whole thing, kita boleh tahu value kepada that particular term lah. Oh, siapa nak join? Admit, okay. So macam mana kita nak tahu dia punya particular term? So kat sini, we know that the formula for the r+1 term is this. Okay, mana datangnya formula ini? So semalam masa saya tunjukkan the formula for binomial expansion, which is this one. Ini kan kita akan start dengan n0, a power of n, b power of 0. And then n1, a, n-1, b1 plus something. So kita dah nampak dah this one, pattern dia adalah ini. n, r, a to the power of n minus r, b to the power of r. So ini sebenarnya adalah formula kepada kepada r+1 terms. Okay, so r+1 tu maksudnya kalau r dia kosong, so kita akan dapat term yang pertama lah. Sebab t1 will be r equals to 0. Okay, sebab tengok kat sini bila r kosong kita akan dapat term 1. Bila r sama dengan 1 kita akan dapat second term. So bila r sama dengan 2 kita akan dapat third term. So 1, 2, 3. Okay, so that means kat sini dia beritahu. So untuk dapatkan formula of r+1 terms, this will be the formula lah. T of r+1 equals to nr, a to the power of n minus r, b to the power of r. Okay, so macam mana kita nak apply this formula? So, semalam ada kelas yang kita cuba expand x plus y to the power of 4. So, kamu dah ada find dia kan? So, now let's check whether the third term adakah dia sama dengan apa yang kita expand. Okay, so saya akan mulakan dengan first of all kat sini find the third term. Third term ni maksudnya dia minta kita cari T3. Okay, so first let's identify what is our A. A adalah X and B is equals to Y. B ni A, ini B, ini N. So N kita adalah 4. Okay, so kita ada A, kita dah ada B, kita dah ada N. Kemudian, so dia minta third term, betul tak? So the formula is TR+1 equals to a to the power of n minus r, b to the power of r. So kita nak gunakan formula ini. Maka bila kita nak dapatkan T3, so r ini akan sama dengan apa? So if we compare, r+1 is equals to 3, so that means r should be 2. Okay, so untuk dapatkan third term, our r is equals to 2. So here dia akan jadi T3 equals to, N kita tadi berapa? 4, R kita berapa? 2. So A adalah X
n minus r. So 4 tolak 2 dapat 2 and b kita adalah y. So y to the power of r. R kita pun 2. Okay. So for C2 dapat apa? This one will be 6x square y squared. Okay. So maksudnya kat sini tanpa expand saya boleh terus dapatkan the third terms untuk this expansion. And the third terms adalah 6x square y squared. Okay. So siapa-siapa yang saya tak ingat kelas mana? Yang kita ada expand x plus y kuasa 4. So boleh check. Betul tak third term kita adalah 6x square y square? Okay. Dan macam mana dapat 6 tu? Macam mana dapat 6? This one. Daripada 4, 2. So ini kan adalah 4C2. Betul tak? So, okay, kejap saya tambah sikit satu jalan kerja. So 4, 2 merujuk kepada 4C2. So x square, y square. Okay ke? Okay, thank you madam. Alright. Okay, tadi macam ada orang nak masuk, berarti hilang dah. Okay, now. So untuk first example ni okay So kita pergi kepada example seterusnya. Example 2. Determine the coefficient of the third term. Okay, alamak ni third term kan. Yang ni saya nak tukarlah soalan ni sebab tadi kita dah cari third term. So now let's try to find, instead of third term, so let's find the coefficient of x cube. Okay, so determine the coefficient of x cube for the expansion 1 minus 3x to the power of 4. Okay, so kita nak tahu coefficient. Coefficient ni apa? Coefficient adalah perkali. Okay, so perkali kepada x cube dia tidak akan termasuk x cube. So now using the formula of T of r plus 1 equals to n r a n minus r br. Okay, so ini akan a bit complicated sedikit lah. So first of all, kita identify A kita adalah 1, B kita adalah negative 3x dan N adalah equals to 4. Okay, so kita dah ada A, dah ada B, dah ada N. So masukkan dalam formula. So T of R plus 1 equals to, kita check balik formula dia apa, NR. N will be 4. R akan kekal R sebab sekarang ni kita tak tahu dekat term yang keberapa x cube ini berada. So sekarang ni saya akan biarkan dia in terms of R dahululah. So 4CR, A adalah 1 to the power of 4 minus R darab dengan B. B is negative 3x to the power of R. Okay, so now our formula is in terms of R. Okay, this time kita akan simplify this thing dahulu. So saya dapat 1 to the power of any power, kan, any numbers dia akan equals to 1, betul tak? 1 kuasa 0 ke 1 kuasa 8 ke 1 kuasa negatif 3 ke, dia tetap akan jadi 1. So ini saya boleh tinggalkan dia sebagai 1. So 4CR. And now kita akan ada okay, R power ini kita akan darab masuk kepada both index inilah. So dia akan jadi negative 3 to the power of R, X to the power of R. Okay, so kenapa saya expand dengan ini? Sebab sekarang ini saya nak cuba dapatkan the value of R. So untuk dapatkan value of R, I am going to compare x cube dengan x to the power of R. Nampak tak? So dalam this term, saya dah simplify. So kita ada x power of R. So x power of R kita akan comparekan dengan x cube yang kita nak cari. So from there kita akan dapat the value of R. So by comparing our R
is equals to 3. Okay, dah dapat value of R, barulah kita boleh tahu X cube berada dalam term yang ke, so R plus 1. So 3 tambah 1 dapat 4. So T4 equals to 4, R kita tadi apa? 3. So negative 3 to the power of 3 multiply by X to the power of 3. Okay. So sekarang ni dah boleh tekan calculator lah. 4C3 multiply by negative 3 to the power of 3 multiply by X cube. Okay, 4C3 dapat apa? 1 is it? Sorry, dapat 3 ke 4? 4. Plus by negative 3 cube. So I get negative 108 of X cube. Okay. Tapi ini bukan final answer sebab soalan minta koefisien. Koefisien maksudnya perkali kepada X cube. Okay. So apakah perkali kepada X cube? So X cube saya potong, so saya tinggal negative 108. So that means coefficient of X cube is negative 108. So inilah baru kita punya final answer. Yes. Macam mana tu X cube sama dengan X kuasa R? X cube sama dengan X kuasa R. Okay. So first of all tadi kita akan masukkan all this information yang kita ada, A, B dengan N dalam our general form untuk term. Okay. And then after substitute kita akan dapat the simplified formula lah. Okay. So sekarang ni our aim is to find the coefficient of X cube. Okay. So saya dah ada X cube dan di sini simplify form saya dah ada X to the power of R. So nak dapatkan R, kita kena dapatkan R dahulu baru kita boleh completekan our answer here kan. So untuk dapatkan R, saya comparekan X cube dengan X power of R. So dapatlah R equals to 3. Lepas tu baru completekan our answer. Okay, thank you. Okay, alright. Miss, So contoh, yes. yang 1 kuasa 4 tolak R tu dia pergi mana? Dia jadi 1. Oh, So ini kan, dia akan jadi 1. Kenapa dia jadi 1? So boleh check guna calculator lah. 1 kuasa negatif 1 pun akan dapat 1. Kalau kita buat 1 kuasa 8 pun dia akan jadi 1. So 1, any power dia akan tetap jadi 1. So saya dah boleh cancel out dia. okay Miss, faham. Okay, alright. Okay, ada soalan lain sebelum kita teruskan kepada independent terms? Okay, semua orang okay? Okay. So now let's look at question 2. Okay, question 2 ni adalah question favorite dalam dalam PSPM dulu. Tapi sekarang tak ada PSPM chapter 3 kan, so tak apa. Kemungkinan boleh masuk assignment. So determine the independent term of x square minus 3 over x square to the power of 10. Okay, the question is, what does it mean by independent term? Okay, independent term sebenarnya membawa maksud x to the power of 0. Independent maksudnya kita punya value tu nanti dia tak akan ada x. Sebab x kuasa kosong sama dengan 1. So bila x kuasa kosong sama dengan 1, so dalam expansion tu akan wujud satu term yang dia tak ada x pun. Okay. So sekarang ni kita nak tahu dekat mana, kita nak tahu apakah value tersebut lah. Value term tersebut yang tiada x. Okay. So masih lagi sama dengan cara tadi. So let's identify the value of A. A adalah x square. So B is negative 3x to the power of negative 2. Okay. Kuasa ini, x dekat bawah ni saya bawa ni atas lah. Okay. And then n kita adalah 10.
So kemudian let's look at T of R plus 1 punya formula. So NR, N kita 10, R kekal R, A adalah X square to the power of 10 minus R darab dengan B to the power of R. Okay, so masukkan dalam formula kita dah dapat satu markah. Jangan terus compare dengan X kuasa kosong. Okay, so jangan terus compare. Sebelum compare kita akan simplifykan dahulu. So 10R ini dia akan kekal sebagai 10R lah. Okay, so ini X kuasa 2 kuasa 10 tolak R. So dia jadi apa? 2 darab 10, 2 darab negatif R. So here kita akan dapat X to the power of 20 minus 2R. Okay, kemudian ini R darab masuk kepada setiap base di dalam dia. So dia akan jadi darab dengan negatif 3 to the power of R darab dengan X kuasa negatif 2R. Okay, so far okay Saya expand sahaja. Kemudian saya nampak ada base yang sama. X, X. So kalau X darab dengan X, power dia kita boleh tambah. Okay, so saya akan gabungkan the power. 20 tolak 2R dengan negatif 2R. So here I will get 10R X 20 minus 2R minus 2R multiplied by negative 3 to the power of R. Okay, so now we have 10R X to the power of 20 minus 4R multiplied by negative 3 to the power of R. Okay, sekarang dia dah dalam simplest form. Selepas simplest form, so now we are going to compare dengan X kuasa kosong. So kita nak compare apa dengan kuasa kosong? Ini, X to the power of 20 minus 4R, comparekan dengan X to the power of 0. X to the power of 20 minus 4R dengan X to the power of 0. So 20 minus 4R will be equals to 0. So 20 is equals to 4R. Maksudnya R kamu adalah 5. So that means adakah kita punya term yang kelima adalah independent term? Bukan. Term yang keberapa? 5 tambah 1. Okay. So our independent terms will be at T R tambah 1, 5 tambah 1. Itu formula dia So N, masukkan terus dalam simplify lah. Tak perlu nak masukkan dalam original. Sebab kita dah simplify kan, teruskan je dekat simplify. So here it will be 10 R kita tadi adalah 5. X kuasa 20 tolak 4 darabkan dengan 5 darab dengan negative 3 to the power of 5. Okay, so tengok kat sini. 20 tolak 20 dapat X kuasa kosong. Okay, so sebelum itu saya jadikan dia 10C5 darab dengan negative 3 to the power of 5 darab dengan X to the power of 0. So X power of 0 berapa tadi? Kosong kan? 1 kan? Okay, 10C5 multiply by negative 3 to the power of 5. Okay, so kita akan dapat jawapan negative 6, 1, 2, 3, 6. So inilah dia independent terms. So kita dah tengok expansion untuk positive n. Dan kita dah tengok dah macam mana nak cari terms bila without expand. Kalau soalan minta lah baru kita akan gunakan this formula. Okay, next, dah sempat screenshot ke? Dah sempat salin dah? So seterusnya saya akan tunjukkan
the binomial theorem, binomial expansion when n is not a positive integer. So ini merujuk kepada n yang negatif ataupun rational. Okay. So apa contoh-contoh yang kita akan gunakan this expansion? So contohnya adalah seperti ini. So let's say kalau kita ada 3 tambah x square kuasa negatif 8. So boleh nampak dekat sini power dia negatif 8. Negatif 8 adalah a negative integer. Okay. So apa lagi contoh? Contoh saya boleh gunakan 2 tolak x square kuasa ataupun tidak, tukar. 2 tolak 1 per x kuasa 1 per 9. So kalau kita ada ini fraction. So fraction rational kan? So kita akan gunakan this formula jugalah. So tak kisahlah kat depan ada ni 2 ke, 3 ke, 1 ke. Tak ada masalah, kita still akan gunakan this formula. Nanti saya ajarkan macam mana nak convert kepada satu lah. Okay, so what is the expansion? So the expansion will be 1 plus ax to the power of n equals, so dia akan start dengan 1, always start dengan 1. So plus salin n, so darabkan dengan a power of x, ax to the power of 1. Okay. Kemudian dia akan darabkan dengan plus n tolak 1 over 2 factorial. Kenapa 2 factorial? Sebab kita ada 1 dan 2 term kat sini. So 2 factorial. So ax pula dia akan jadi kuasa 2. So apakah ini kan? Plus n minus 1, n minus 2. So dia akan berkurang lah. Contohlah n kita ada 3. So sini akan jadi 3, 2, 1. Okay, so sebab kita ada 3 term, so dia adalah 3 factorial. And sini akan jadi ax to the power of 3. And then kita akan ada plus dot dot dot. So untuk rational dan juga negatif power ni, dia tak akan ada hujung. Sebab tu dia akan always ending dengan plus dot dot dot. Okay. So nanti soalan biasanya dia akan bagi tahulah, dia suruh kita expand sampai term yang keberapa. So kita follow saja soalan tersebut. And then another one, this expansion is valid for modulus of ax less than 1. Or in other words, x itu antara negative 1 over a dan juga 1 over a. Okay, so that means untuk these types of expansion, kita kena check validity of the expansion. So kena wujudkan dia punya validity lah. So kalau tak ada validity, expansion tu nanti akan tak akan menjurus kepada satu nilai. Tu nanti saya akan explain lebih detail. Okay. Next formula dia. Now kita terus tengok dia punya example lah. Okay. So kita start dengan example yang mudah. Expand 1 plus 3x to the power of 1 over 3 in ascending powers of x. So dia mention ascending power. So dia nak kita expand 1 plus 3x to the power of 1 over 3 up to and including the term in x cube. So kat sini dia dah beritahu dia nak kita expand sampai term yang ada x cube sahaja. So dah jumpa x cube, dah boleh stop. Okay. Kemudian ada soalan seterusnya. State the range of values of x which the expansion is valid. So kat sini sebenarnya kita kena check dia punya validity. Okay. Ada 3 soalan rupanya. Dan the next question is hence evaluate. Kenapa evaluate x correct to the form? Okay, kejap. Typo rupanya. Okay, ini bukan x So hence evaluate cube root of 1.03. Okay, punca kuasa 3, 1.03, correct to 4 decimal places. Okay, so itu nanti kemudian kita tunjuk. Okay, so saya tunjukkan yang pertama dahulu, macam mana kita nak expand. Okay, so first kat sini formula dia adalah
1 plus AX to the power of N. Okay. So kita comparekan. So our 1 dengan 1 dah sama. Okay. So maksudnya kat sini our AX will be equals to 3 of X dan N kita adalah 1/3. Okay. So kita hanya perlu tahu value of AX dan juga N sahajalah sebab ini akan wujud dekat this formula. Okay. Now, so the formula for the expression is 1 plus AX to the power of N equals to 1 plus N darab dengan AX plus N darab dengan N minus 1 over 2 factorial of AX squared plus N minus 1, N minus 2. So kita ada 3 benda. So here will be 3 factorial of AX cube plus dot dot dot. Okay, so ini dia punya formula. So 1 plus 1 plus 3x to the power of 1 over 3 will be equals to 1 plus N. N kita adalah 1/3. AX adalah 3x plus. Okay. So buat dalam bentuk fraction dahulu. So salin N kita adalah 1/3. Kemudian 1/3 tolak 1. Okay. So kat sini kita ada 1 term, 2 term. So dia akan jadi 2 factorial. Dan AX kita adalah 3 of X to the power of 2. Okay. So now let's look at the power of 3. Tadi dia suruh kita sampai X cube kan? Okay, so now it will be N. Betul lah. N minus 1, N minus 2 over 3 factorial darab dengan 3x to the power of 3 plus dot dot dot. Kenapa saya terus stop dekat 3? Sebab saya dah nampak x to the power of 3 will becomes x cube. So saya terus stop kat situ. Okay. So far okay ke perjalanan dia? Okay. Dah gantikan dalam formula. Now baru kita expand dia lah. So dia akan jadi 1 tambah, okay. 1/3 darabkan dengan 3. 1/3 darab dengan 3 dapat 1. So dia akan jadi X. Okay. Plus, okay. Ini masukkan dalam calculator. So bila saya masukkan dalam calculator untuk ini sahaja belum lagi darabkan dengan 3x square. So saya baru masukkan yang fraction ini saja. So I get negative 1 over 9. So this one 3x yang diskuarkan dia adalah 9x squared. Okay. Plus. Okay, now masukkan ini pula dalam calculator. So this time I get 5 over 81. And for this part, 3 kuasa 3 adalah 27. Oops. 27 x cube. Plus dot dot dot. Okay. Now, simplify lagi. 1 plus x. 1 over negative 9 times by 9 kita dapat negative 1. So dapatlah negative x squared. Okay. Kemudian 5/81 darabkan dengan 27. Saya dapat 5/3. So plus 5 over 3 x cube plus dot dot dot. So this will be the expansion.
Alright, so ini baru expand. Kita baru jawab soalan yang first row ni Oops, mana first row? Here, kita baru jawab this part. Okay, now macam mana nak state the range of values of x? Okay, untuk dapatkan range, dia mestilah modulus of ax less than 1. Ataupun saya boleh tulis ax is in between negative 1 dengan 1. Okay, saya tunjukkan macam mana ya. So ini merujuk kepada validity lah. So untuk dapatkan validity, so kita akan mula dengan modulus of ax less than 1. So in our case here, ax kita apa tadi? 3x So modulus of 3x less than 1. Okay, so bila kita ada modulus of 3x less than 1, so bila less than, it will be automatic in between negative 1 and 1. Okay, so nak hilangkan 3 kat tengah-tengah ni, kita pindahkan on both sides lah. So here it will be negative 1 over 3 x and positive 1 over 3. Oops, sekejap. Saya bawa naik sedikit. Okay, so inilah dia validity of our expansion. So maksudnya expansion ini hanya valid untuk x kita antara negatif 1/3 dan 1/3 sahaja. Kalau kita dapat value of x jauh dari luar daripada this range, so nanti dia nak kira dia akan jadi salah lah. Dia tak akan dapat value yang mahal. Madam boleh ulang? Ulang balik yang ni. Okay. Yang yang mana? Yang ini lah kan validity ni. Ya, Okay. itu. Alright, contoh saya guna contoh lain So let's say our x adalah, tak masih saya contoh kat sini lah. So contoh kalau kita punya expansion adalah 1 plus 2x to the power of negative 3. Okay, so the validity will be coming from here, 2x. So modulus of 2x less than 1. Okay, so bila modulus less than 1, sebenarnya kita boleh terus tukar dia kepada 2 of x in between negative 1 dengan 1. Okay, so ini sebenarnya datang daripada gola. Tapi yang ni kita buat cara express lah. Kalau modulus less than 1 memang dia akan jadi in between. So untuk pindahkan dua ini, okay, so now it will become negative 1 over 2 less than x less than 1 over 2. So that means the validity for this expansion is negative half until half. Okay, syarat dia untuk validity ni, make sure dekat first term ini kan, dia sentiasa 1. Kalau dia belum 1, kita akan ubah dia kepada 1 lah. So nanti kita kena factorize dia dahulu. Lepas tu nanti baru kita cari validity. Ada tak soalan ni? Sekejap, saya check. Oh ada, nanti kejap lagi ada soalan yang menjurus ke arah itu. Okay, now the next question is, hence evaluate punca kuasa 3 1.03 correct to 4 decimal places. So dia minta 4 decimal places. Okay, so first of all, soalan ini sebenarnya macam mana kita menggunakan this expansion untuk kira ini. So I am going to write this one in terms of this formula 1 plus 3x to the power of 1 over 3. Okay, so let's start with saya tulis kat sini 1, okay, cube root of 1.03. Okay, cube root 3 tu kecil So it can be written as 1 plus 0.03 to the power of 1 over 3. Betul tak?
punca kuasa 3 adalah kuasa 1/3 and 1.03 I can write as 1 plus 0.03. So now if you see here, ini pattern dia dah sama dengan this part. Okay, so I am going to compare 1 plus 3x to the power of 1/3 with 1 plus 0.03 to the power of 1/3. Okay, saya compare. Okay, so bila dah compare, ada benda yang dah sama, so kita boleh abaikan. Seperti kuasa 1/3, kuasa 1/3. So dah sama, tak ada masalah. 1 dan 1 dah sama, so tak ada masalah. So dekat sini kita akan dapat 3x compare dengan 0.03. So here I get 3x equals to 0.03. So that means our x will be equals to 0.01. Betul? Betul eh? 0.03 bahagi 3 dapat 0.01. And then, kalau kamu nampak, 0.01 is between negative 1/3 until 1/3. So adakah x ini valid untuk kita gunakan this expansion? Yes. Sebabnya dia berada dalam this range. Sebab tu kita kena cari validity supaya bila kita dah cari value of x here untuk digantikan pada this expansion, x ini adalah dalam this range of validity. So penting untuk kamu check validity lah sebab kita nak tahu x yang kita cari nanti boleh tak kita gunakan dalam this expansion. So kita nak evaluate this kan, cube root of 1.03. So okay, the cube root of 1.03. Okay, boleh tak saya gunakan this expansion? Boleh lah, sebabnya saya dah ubah daripada cube root kepada these terms ataupun this apa nama kita panggil lah, benda formula ni lah kan. Dan ini dah dalam pattern yang sama dengan 1 plus 3x to the power of 1/3 which is apa yang kita dah expand dekat sini. So indirectly untuk cari ini saya boleh gunakan this expansion. Okay. Now hanya perlu gantikan sahaja x sama dengan 0.01 dalam this expansion. So 1 plus 0.01 minus 0.01 squared plus 5/3 of 0.01 cube plus dot dot dot. Okay. Kemudian kita tekanlah kalkulator. Berapa lah ya? Okay. So dekat soalan dia beritahu tadi dia nak dalam 4 decimal places kan? So my answer here will be 1.0099. Betul tak? Betul. Let's check balik, betul eh? Okay. Yes, okay. So suppose bila kamu tekan calculator directly ini, kamu akan dapat decimal yang sama lah. Okay. So let's look at this example 3. Okay. Ini kalau kamu tengok, formula dia bukan 1 tapi dia start dengan 8. Okay, tapi n kita adalah negative 1/3. So express 8 minus 3x to the power of negative 1/3 in the form of here, a1 minus bx to the power of negative 1/3 and hence expand as a series of ascending power of x up to the term x squared. Okay, so soalan pertama adalah express ini dalam bentuk ini, kemudian expand sampailah x squared. So kita mulakan dengan first question dahululah.
Okay, so macam mana saya nak ubah daripada 8 tolak 3x menjadi A 1 tolak bx? So, we are going to factorize. So, let's start with 8 minus 3x to the power of negative 1 over 3. Okay, so ini akan sama dengan saya factorize 8. Okay, sebabnya formula dia kat sini dia nak 1 kan. So kita keluarkan 8. So kita ada 1 tolak 3 per 8x. Dalam bracket besar kita ada negatif 1 per 3. Okay. Daripada sini menjadi ini. Ada soalan tak? Boleh nampak tak kenapa dia 3 per 8? Sebabnya 3 per 8 darabkan dengan 8 kita akan dapat 3. Okay? So far okay Kemudian 8 ini perlu didarabkan dengan power of negative 1 over 3 and this bracket pun akan darabkan dengan negative 1 over 3. So here dapat 8 kuasa negatif 1 per 3 in the bracket 1 tolak 3 per 8 x to the power of negative 1 over 3. Okay, so 8 kuasa negatif 1 per 3. So kalau saya guna calculator directly, saya terus dapat jawapan 1 over 2. Okay, so 8 ini dia akan bersamaan dengan 1 per 2. Dan dalam bracket ini salin sahajalah 1 tolak 3 per 8x to the power of negative 1 over 3. Okay, so kalau kamu nampak ini sudah dalam bentuk ini. A 1 tolak bx kuasa negatif 1 per 3. Okay, so far okay Alright, now we are going to expand. This time, saya hanya akan expand untuk ini dahululah. Sebab kita ada formula untuk 1 plus ax to the power of n. Inilah, okay. So, by comparing, okay. So, my ax will be negative 3 over 8x dan n saya adalah negatif 1 per 3. Okay, so saya write back 8 tolak 3x kuasa negatif 1 per 3 dia bersamaan dengan 1 per 2 in the bracket 1 tolak 3 per 8 x kuasa negatif 1 per 3. Okay, so it will be 1 over 2 square bracket besar-besar. So tadi dia start dengan 1 tambah n 2 times by ax negatif 3 per 8x. Okay. Lepas tu plus n minus 1 over 2 factorial of ax to the power of 2. Okay, soalan minta kita expand sampai x square saja kan? So ini dah jumpa dah x square, so saya terus letak plus dot 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 ada tutup square bracket. Okay, so okay? Boleh ya? Okay, now kita expand kemudian 1 per 2 1 tambah okay, negatif 1 per 3 darabkan dengan negatif 3 per 8 saya dapat positif 1 per 8. So 1 over 8 of x okay, plus okay, now let's kira ini. Ini berapa ya? So saya dapat 2 per 9. 2
Dan negatif 3/8 squared adalah 9/64. X squared plus dot dot dot. Okay. So tak cukup ruang lah. Saya tulis kat sebelah dia terus So now it will be 1/2 1 plus x over 8 plus, okay, ini akan jadi x squared over 32 plus dot dot dot. Okay. Dan kemudian kita kena darab pula half dengan setiap term ini. So now it will be 1/2 plus x over 16 plus x square over 64 plus dot dot dot. Apa yang kita jawab ni, kita baru jawab bahagian atas ni ya. Okay, Madam, kita belum jawab lagi bawah A tu dan juga B. Yang mana? Yang last kali tu kita pakai formula yang mana satu? Yang last kali merujuk kepada yang mana? This one ke? Ya. Okay, ini. Okay, half ni kita salin balik sahaja. Tapi 1 minus 3x ni, saya gunakan formula yang sama dengan ini. Oh, okay. Alright. Okay.